Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Maakoum Ramzi Saoud, comme d'habitude. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo d'analyse aujourd'hui, vu la situation les قاعدين نشوفوا فيها donc في المارché نتاعنا. Tune Index il perd plus que 1%, mais فما حاجة باهية bon معناها باهية برشا اللي هو support oblique de la tendance haussière a été bien vu. Et le Tune Index commence à effacer un peu de ses pertes. Donc, je rappelle, le Tune Index aujourd'hui, il a fixé un plus bas à 4924,70. Donc, maintenant, il est à 4959,55. Donc, l'indice boursier, il commence à rebondir petit à petit. Les valeurs presque كلهم sont au plus bas. C'est une très bonne opportunité d'investir, mais il y a une question qui se pose par rapport à la situation politique dans le pays. سمعت البارح اللي فما دونك عباد ديميسيونات في البارتي نتاع نداء تونس ولات النهضه دونك شاده الحكم في البرلمان. بيان سور انا راهو البوليتيك ما نتبعهاش برشا دونك الحاجه الوحيده اللي نشوف فيها اللي المارشي il a trop baissé donc il est le moment de rebondir au moins de retracer 23,6% de la baisse depuis juin 2015. Donc pour cela on va utiliser l'indicateur de niveau Fibonacci. Donc pour Fibo on a retracé cette baisse pour voir les objectifs potentiels du rebond technique. Comme premier niveau qu'on peut revenir sur, c'est le niveau 23,6 qui représente 5125,87. On ne peut pas parler d'une chute car le marché déjà il a bien chuté. On ne peut pas parler d'un crash boursier parce que je vois ça déjà, un crash. Donc si on était par exemple ici, donc vous pouvez bien suivre le graphique. Supposons Werfin la nef Tune Index, donc et on est dans les plus hauts, comme ça on peut prévoir une chute ou bien un crash boursier. Sinon, comme vous voyez, ça c'est un crash, ça c'est une chute. La BD Khaifa. النجم نقول لكم ما تخافوش بيرسونيلمون انا واحد من الناس دونك بوزيسيوني وحاط معناها une très grande somme donc ماما somme محترمه bien sûr مانيش رابح توا انا خاسر معناها presque comme tout le monde donc je vise le moyen terme voire le long terme. les titres اللي شاريهم نجم نوريكم tout de suite باش ما تقولوش من بعد رمزي هاو كيفاش معناها يعطي فينا في لي كونساي في لي زاناليز يحب يحصلنا كوم plusieurs personnes قاعده تحكي دونك جو مون فو وانا منهم الكل دونك انا عندي عباد تتبع فيا والحمد لله اللي قاعدين يتبعوا فيا الكل معناها رابحين. جو بو با فير دي اناليز كوريكت 100%. الحاجه هذه تعرفوها. اعطيت دي بون بوين دونتري اعطيت دي بون كونساي. بون بور سوموسير جو سوي بوزيسيوني معاكم باش نوريكم بيان سور لهنا البورتفeuille donc voilà. Donc, comme vous voyez, Merho Assad 524, CMP, Cellcom 867, Electrostar 404, GIF 292, Soti Papier 433. Bon, ce qu'on avait Enam Khaleh à long terme, STB Merho à 588, SITS 197, Artes 619, TPR 345, CC 133. Déjà, on a زدت تشريط الكور مويان نتاعي السي ام بي نتاعي كان 1.15 سوتوفير 3.13 تونيسري 8.26 تي جي اش 630 زدت تشريط على خاطر السي ام بي نتاعي كان 540 سيرفيكوم بون هذه قديمه ياسر
صلحت منها bien sûr وقت اللي وصلت للبلو با. UIB 14930 سوموسير هاكم تشوفوا فيها اكبر مونطون حاط فيه اللي هو سوموسير 113000. دونك باش العباد تفهم وتشوف على عينيها اللي سي جو ريكوموند دي تيتر راني معناها بوزيسيوني معاكم ومانيش مخليكم وحدكم. بغيف ان شاء الله المارشي يعمل الروبون نتاعو comme prévu. Voilà. Donc le rebond bien sûr peut être effectué jusqu'au niveau 5125. Sinon si le support oblique va être cassé, on a un autre support horizontal qui peut donc freiner la chute. Elle est situé في 4900 بالضبط comme vous voyez ici sur l'écran. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin de conseils ou bien vous voulez donc poser des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle analyse.